pagtabo dito sa Belgium, guys, yan lang yung kalingawan nila, guys. Yan, oh, dami mga uy, uy, uy. Grabing parking to the match. Yan. Parking, guys, kasi tabo. Oh, Romel. Yan ang paninda, guys. Oh. Paninda. Romel Mark. Oh, Romel Mark pala dun, papi. Wow. Very nice. Ah, they are parking. They're making park. We go fast. Grabe yung parking area. Ubos ang mga space. This is where police like to catch you for speeding. Oh my god. Especially now, like when there's lots of cars parked, they have an excuse. They say you're bringing people in danger. So guys, daming mga parking. Normally guys, walang ganito. Yun yung mga maraming parking kasi baga tabo dito sa baga festivals nila doon yung mga paninda. Ayan. Wala kasi maparkingan kasi mga free parking kasi to dito. Public parking. Ayan. Sabi kung normal time not allowed to magparking dito guys eh. Kasi tabo kasi parang market day sa Ilaa. Market day. Yung mga second hand na mga things guys, pamiminta nila. For example, yung mga use na mga toys, use na mga kettle, use na mga plate, use na mga baso, lahat ng use mga second hand ititinda nila. Oo, pero mga magaganda pa guys ha. Yan, sa mga murang halaga lang. 2 euro, 5 euro, 10 euro, 20 euro, depende sa klase at depende yun sa item. Yan guys. Electric bikes. I like this electric bike. Okay guys, bye. Thank you for watching everybody. Safe and advance Merry Christmas. Merry Christmas to all. I hope this coming Christmas 2024 guys, masaya tayong lahat at walang mga sakuna na mga darating sa buhay natin, sa buong mundo. Everybody safe and God bless you all. Bye.